jedna deva. Ali to je jako duga priča. Nego da li ste čuli priču o dvostrukom Alfredu? Niste? A tu priču morate svakako čuti. Ali ipak idemo redom. Ispričat ću vam prvo priču o devi. Jednom davno, iza 7 brda, iza 7 dolina, živjela jedna deva. Ali ne, bolje da počnemo sa pričom o dvostrukom Alfredu. Znate šta? Ove dvije priče ispričat ću vam drugi puta, a sada ću vam ispričati jednu sasvim treću priču. Živio jednom nadaleko čuveni izumitelj. Zvao se profesor Baltazar, a bavio se čudnim izumima. Jednoga dana... Heureka, izumio sam! Oduševljeno je klicao profesor Baltazar. Čini se da nešto nije u redu. Biće da je pogreška u računu, razmišljao je profesor. Naravno. To je ono pravo. Kakav izum! Cipele. Ali ne obične cipele, nego... Živio je u tome gradu poštar Florijan. On je čitav dan hodao i hodao. I kad bi podijelio sva pisma, jedva se držao na nogama. Za njega je profesor Baltazar izumio posebne cipele. A živio je tu i sportaš Leopold, koji je čitavog života maštao o tome da obori nekakav rekord. I za njega je profesor Baltazar načinio cipele. Oduvijek je sanjao da upeca bilo kakvu ribu.
drugo nego da zatraži pomoć od profesora Baltazara. Onda je došla jesen. Ptice su odletile na jug. U gradu je ostao samo Toni. Toni nije umio ni letjeti, ni pjevati i zbog toga je bio strašno žalostan. Međutim, profesor Baltazar započeo je radom na sasvim novom izumu. I jednoga dana... I ovaj put izgleda da je bila pogreška u računu. Tako se profesor Baltazar našao u bolnici. Ali ga njegovi prijatelji nisu napustili. Toni mu je svakog dana pjevao. Poštar Florijan mu je svakog dana donosio po jedno pismo. Ribić Albert redovito mu je donosio najljepšu ribu koju bi upecao. Kada je ozdravio, sa čuvenim rekorderom Leopoldom, profesor Baltazar ispreskakao je čitav svijet.